आई समस्त इंजेक्शन कौन प्रारंभ करते समस्या भले थाते। आज हूँ रथयात्रा आम समस्त हार्दिक शुभेच्छा रथयात्रा आज मोर सका तो पूजा सरला आज गुरुवार तो मोर सका पूजा पत्र कला जो टाइम लगे मोर पूजा भी सरीगला। तो देखते मोर पूरा पूजा सरिक बाहर भी पूजा सर बाहर दीपटा लगुन बाहर पवन हो दीप लिभि जाता दीपा रखी तो अभिका मोर सब सरीगला। अभिका जीवा चाह पीवा आपने कालिका भिडियो देखी कल राति मोर कम स्पेस तथापि आगे रखीगला गोटाए बजी रात शुला राति गोटाए कौन आपण मान कौन कह से एंड कर अभिका सकाल वर्षा मैंने चलती काली वर्षा चलती 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 तो चलते आज सका ही वर्षा चलती रथ अधिकार पूर्व जगन्नाथ आसवाई अपेक्षा अत्यंत समय अभी धीरे 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 मुझे टीवी भी देखी नहीं कौन है कौन नहीं आमर ये भी बाहर तो चलते आम ये बाहरी केमी कौन बाहर आपण सहित भी देखी आती पाक भिड़ देखे तो देखिपारे पाक जब खराब है न जाता तो देखिपारे तो चलते आपने से देख बटा बटी चलती मत हेल्प कर दौरान बटा बटी कर कहीं मुझे उपमा बसई तो ये देखो उपमा डाई बस और मोर भी उपमा भी रेडी हो मुझे चाउटा गड़ा गड़ी करदे मुझे हेल्प कर दिए बटा बटी कहीं आपको शुभु नी किसी शुभु भी नथा बटा बटी आज चकुल पे जैसे कहती कल राति तो आपने वीडियो देख सारे तो से मुझे बटा बटी कर दियो सी सेपटे मत हेल्प कर मुझे करें मिसिक करदे कम आमको पूरा सर्टकट कौन आम सरी जाए मैंने एमती नुह जो मुझे नहीं मुझे सेमती ना कि आम भर सी भी हेल्प करूँ मुझे मिसिक बढ़िया जिनस करती रथ भितर कहते हाँ जो वर्षा नहेले तो जाकि मुझे देखेबी आ वर्षा बहुत जोर हो जोर है तो जाई हम ना तो चलो तो बस तले लगी ना मोर पूरा लगे मुझे सहित तो आपण सहित मुझे सका जो ग्राइंडिंग करुले से पड़े ही देखाई तापर आउ टोटाली पूरा बैक टू बैक पूरा कौन कहि मैंने गेस्ट काम माने से सब चलता भी आसु भी थे मैंने आज रथ यात्रा बोली आगे कथबार्ता है भर कौनटा कैमेरा कौन उठेबी तो से सब कम सरी सरी अभी जन टे फ्री हेली अबिका मोर राति खाଇବା भी सर अभिया कहीं ना अबिका आम बस टीवी देखुलु रथ यात्रार अबिका मुझे पुणी आज करी आलुदम से साधारे कहीं ना आपण मैंने जानते आज हूँ गुरुवार तापर हूँ रथ यात्रा आईटा पर इठी करी सुजी खीरी संगे आज हम चकुली पिठा जमी देखी सका मु ये कला बेलू सी भी बाटी दौले मुझे कम करुली तो सी मत हेल्प कर देते अबिका सब कम भी सर खाली जा खाइबाटा टाइम हेले ता आगुरु खाली चकुली पिठाटा पड़ो तापर चकुली पिठा को तरकारी तरकारी को खीरी मिसिकी खिया हम आज सका तो जहाँ जमी ये है तो चलते पुणी चकुली कला बेलू पुणी आपण सहित देखा आपण मन रथ यात्रा तो आपण मैंने देखी रथ यात्रा आग दिन भिडटा देखी सारी तो घर ठाकुर घर सब ये करी थिला ता नेक्स्ट दिन रथ यात्रा थिला बहुत इच्छा थिला मते रथ जाइके देखिया रथ टाणिया कहीं एथरकर आमर ये सीडी रे एथर फास्ट टाइम रथ आमर होतला मंदिर पुणी एते पाखे कहीं दूर बाट तो आम तो जाई तो पारिबुनी पुरी रे जो भाया भीड़ जो भाया परिस्थिति भी आपण मैंने भी देखी भी से सब जिनस देखिकी भी भीड़ को भी बहुत भी डर भी एमती भी लगुच तथापि भी जाओ कालिया किंतु ये पाखे भी अच्छा किंतु ये थाई कि भी मुझे जापारे कहीं वर्षा मुझे टोटाल जापारे ना इच्छा था जाए दौड़ी धरिकी टाणीपा
କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହୁଡ଼ିବେ ସେଇଦିନ ଯଦି ହବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ମନଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯିବାର ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଇଏ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ଏକଲା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି କି ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଯାଇକି ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରେନି ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବସ୍ରେ ହିଁ ମୋର ମାନେ ବସିଲା ମାନେ ହିଁ ମୋତେ ବାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମାନେ ହେଇ ବି ପାରେ ନାହିଁ, ମନଟା ଖାଲି ଯଦି ଯିବି ତ ଖାଲି ଯା ବାଇକ୍ରେ ଯିବି। ଏତେ ବାଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବା ଯଦି କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆଉ ଅବିକା ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଏତିକି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ପକେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଲି। ଆଉ ନେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି ସିନା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ପାଖରୁ। ତାପରେ କାଲି ଦିନ ସାରା ତ ଆମର ତ ଟିଭି ଲାଗିଥିଲା, ରଥ କାଲି ଟଣାଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ବି ଲାଗିଛି, ଆଜି ବି ରଥ ଟଣା ବି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ସାରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି।
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିନଥିଲି, ଖାଲି ଆଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବି ଚକୁଳି ପାଇଁ ବି ପୁଣି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ତ ସବୁ ଚକୁଳି ହେରିକା କରିସାରିକିରି ଆମେ ତାପରେ ଗରମ ଗରମ କରିବି। ତା ଭିତରେ ଖିଆପିଆ ବି ପୁରା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି। ଅପେକ୍ଷା ଆସି ଆଜି 10:20 ହେଇଛି। ତ ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି। ଯାଉଛି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବି ଟିକେ ବି ମାଲିସ ବି ଟିକେ କରିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ବହୁତ ଦରଜ ଟିକେ ରହୁଛି। ଟିକେ ଦେଖିବା ତେଲ ଟିକେ ଆସେ ଗୁରୁବାର କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ତେଲ ଦେଖିବା ଟିକେ କି ମୁଭ୍ ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇବା ଗୋଡ଼ରେ। ତାପରେ କରି ସାରିକି ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।